बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बहुत ही ज़्यादा कसरत के साथ किया जाने वाला सवाल है और हर किसी की ज़ुबान पर ये अल्फाज होते हैं और आपने अक्सर ये सुना होगा कि जो ज़िना है वो कर्ज़ है। यानी कि अगर आप अल्लाह ताला पनाह दे, अल्लाह ताला महफूज रखे, ये बहुत बड़ा गुनाह है और ये हराम है और इसको अल्लाह ताला ने सख्त नापसंद किया है और इसकी अल्लाह ताला ने शरीयत में कुरान मजीद फुरकान हमीद में सज़ा भी रखी है। इसलिए ये बहुत बड़ा गुनाह है। फरमाया गया है कि वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा वसा सबीला, कि हरगिज़ ज़िना के करीब ना जाएं क्योंकि ये बेहयाई का काम है और ये बहुत बुरा रास्ता है। लेकिन अगर किसी से ऐसा अमल सरज़द हो जाता है तो फिर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर आपने ज़िना किया है और आपसे ज़िना हो गया है तो ये आप पर कर्ज़ है और ये आपका कर्ज़ या आपकी माँ अदा करेगी या आपकी बहन अदा करेगी या आपकी बेटी अदा करेगी। यानी कि ये एक आम कहा जाता है कि ज़िना आप पर कर्ज़ है और आपकी बहन या बेटी या बीवी आपका जो कर्ज़ है वो अदा करेगी। तो आया कि ये बात कहना दुरुस्त है और क्या ऐसा वाकई है कि जो अगर हमसे गुनाह हुआ है तो उसकी जो सज़ा है या उसका जो बदला है तो वो हमारी बेटी को देना पड़ेगा या हमारी बीवी को या हमारी बहू को या हमारी बहन को या हमारी माँ बहन को? तो क्या ये बिल्कुल दुरुस्त है या ये गलत है या ये अवाम में फैलाया गया एक जो फितना है? तो हकीकत तो ये है कि ये एक फैलाया गया फितना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में ये वाज़े फरमा दिया है कि जिसने जो अमल किया उसे उसका बदला दिया जाएगा। अगर कोई नेकी करता है तो उसका बदला उसको दिया जाएगा, अगर कोई गुनाह करता है तो उसकी सज़ा भी उसे ही दी जाएगी। अल्लाह ताला किसी के अमल की, किसी के गुनाह की सज़ा किसी और को कभी भी नहीं देता। और इस तरह फरमाया कि इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्क़ाल ज़र्रा, कि अल्लाह ताला किसी पर एक ज़र्रे बराबर भी जुल्म नहीं करता। व इन तक हसनतन युदाइफ़हा व युक्ति मिन लदुन्हु अजरन अज़ीमा, अगर आप नेकी लेकर आएंगे तो अल्लाह ताला आपको उसका अजर अज़ीम अता फरमाएगा। अगर किसी से गुनाह होता है तो अल्लाह ताला फरमाया कि वमन जा बिस्सय्यति फला युजज़ा इल्ला मिस्लहा वहुम ला युज़लमून, कि अगर कोई गुनाह करेगा तो उसकी जज़ा उसके गुनाह की मिसल है और उस पर जुल्म नहीं किया जाएगा। तो अगर आप ये अंदाज़ा लगाएं, आप ये सोचें कि गुनाह मुझसे हुआ है, गुनाह मैंने किया है, नाफरमानी मैंने की है और इसकी जो सज़ा है अगर मेरी बेटी को दी जाए और मेरी बेटी को मिले या मेरी बहन को मिले या मेरी बीवी को या मेरी माँ को, तो क्या ये जुल्म नहीं है? क्या ये ज़्यादती नहीं है मेरे साथ? तो आप कह लें कि मैंने तो ये किया है तो मेरी इज़्ज़त के साथ अगर होगा तो मुझे अफसोस होगा, दुख होगा। लेकिन अगर मेरी बेटी ने एक काम किया ही नहीं है और उसमें मेरे अमल में मेरी बेटी का कोई किरदार नहीं है, मेरी बहन का कोई किरदार नहीं है, मेरी माँ का कोई अमल दखल नहीं है, तो अगर मेरे अमल की सज़ा उसे दी जाए और मेरे बदले में उसको इस अमल के साथ उसको मुंसलिक होना पड़े, तो क्या ये जुल्म नहीं है? तो वाकई ये बहुत बड़ा जुल्म है और अल्लाह ताला किसी पर जुल्म नहीं करता। अल्लाह ताला ये फरमाता है कि जिसने जो अमल किया उसकी मिसल ही उसके साथ किया जाएगा और जुल्म नहीं किया जाएगा। इसलिए ये जो बात है ये कहना बिल्कुल गलत है और अल्लाह ताला के इंसाफ के तकाज़ों के भी मुताबिक नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला सबसे बड़ा आदिल है, अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा इंसाफ करने वाला है। तो ये अल्लाह ताला के इंसाफ के मुताबिक भी नहीं है। अगर ये आम इंसान की सोच के मुताबिक ये दुरुस्त नहीं है कि एक अमल मैंने किया है और मेरे गुनाह की सज़ा अगर किसी और को दी जाए तो ये दुरुस्त नहीं है। अगर इंसान की ये सोच कहती है फिर अल्लाह ताला ऐसा कैसे कर सकता है? और अल्लाह ताला से ऐसा कभी भी जो मुमकिन नहीं है अल्लाह ताला की तरफ से। इसलिए जो लोग ये कहते हैं ये बिल्कुल गलत है और इसमें अल्लाह ताला की बदतरीन गुस्ताखी है, अल्लाह ताला की शान में बेअदबी है और अल्लाह ताला के अहकामात का मजाक है। इसलिए ऐसा कहना बिल्कुल गलत है और ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जो अमल है जो ज़िना का है ये भी बहुत बड़ा गुनाह है, इससे भी बचना चाहिए। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप ये अमल करेंगे, आप में ये अमल पाया जा रहा है, आप ये अमल करते हैं
تو صاف ظاہر ہے کہ یہ جو آپ کی بات ہے وہ چھپے گی نہیں، وہ جب چھپے گی نہیں وہ ظاہر ہو جائے گی۔ تو جب آپ کی بات، آپ کا گناہ گھر والوں پر ظاہر ہوگا تو آپ کی بیٹی ہے، آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے جو رشتہ دار ہیں ان میں بھی یہ خیال پیدا ہوگا۔ اس لیے ایک ماحول بن جائے گا، آپ یہ بار بار کرتے رہیں گے، وہ لوگ دیکھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، ان کو پتہ چلتا رہے گا، اور ان کے اثرات جو ہیں اس چیز کے آپ کی اولاد پر پڑیں گے۔ اب آپ کو دیکھ کر، آپ کے عمل کو دیکھ کر وہ آپ سے سیکھیں گے، اور پھر جو عمل آپ کر رہے ہیں پھر وہ بھی وہی عمل کریں گے۔ تو اب اس طرح پھر یہ خاندان، ایک رشتہ داری اور آپ کا جو ماحول ہے یہ خراب ہو جائے گا، اور جو گھر کا سسٹم ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، اور آپ کی جو اولاد ہے وہ آپ کی نافرمان ہو جائے گی۔ ان کے دل میں آپ کا جو ڈر ہے، آپ کا جو خوف ہے، یا آپ کی جو عزت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے جس طرح آپ نے اپنی مرضی کی ہے، آپ نے اپنی من مانی کی ہے، ویسے ہی آپ کی اولاد بھی اپنی مرضی کرے گی، اپنی من مانیاں کرے گی، اور جو عمل آپ کرتے رہے ہیں پھر وہ بھی وہی عمل کریں گے۔ لیکن اگر آپ پھر یہ کہیں، یا کوئی یہ کہے کہ یہ آپ کے عمل کی وجہ سے کر رہے ہیں، یعنی کہ یہ ان کو سزا دی جا رہی ہے، یا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جا رہا ہے، تو یہ بالکل غلط ہوگا۔ لیکن آپ کی وجہ سے وہ کر رہے ہیں، آپ سے انہوں نے سیکھا ہے، جو ماحول آپ نے ان کو دیا ہے اسی ماحول میں وہ رنگ گئے ہیں، اور آپ کی صحبت کے، آپ کے اعمال کے جو کردار ہیں وہ دیکھ کر آپ سے متاثر ہو کر انہوں نے بھی یہ رستہ اپنا لیا ہے، اور اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ تو یہ بالکل درست ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اگر جو پارٹنرشپ ہے کسی میں ایسا عمل پایا بھی جاتا ہے تو اس کو حتی الامکان جو ہے چھپانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، اور اس کام سے باز آ جانا چاہیے۔ لیکن یہ ہرگز نہیں کہنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو گناہ کرنے کا حکم نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی یہ پسند نہیں کیا ہے کہ کوئی بندہ گناہ کرے، میری نافرمانی کرے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے محبوب ہوں، میرے فرما بردار ہوں۔ اسی لیے فرمایا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور بہت زیادہ پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس لیے آپ خود بھی تقوی اختیار کریں، پاکیزگی اختیار کریں، توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ جھکے رہیں، نیک اعمال کریں، اپنے بچوں کو بھی نیک ماحول دیں، اچھا ماحول دیں، اچھی تربیت دیں، اور اچھا ان کو ماحول دیں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ بھی محفوظ ہو جائیں گے، آپ بھی فائدہ اٹھائیں گے، اور آپ کی جو اولاد ہے وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائے گی، اور اس کے ساتھ آپ کا جو خاندان ہے محفوظ ہو جائے گا، آپ کی عزت بھی محفوظ ہو جائے گی۔ جب آپ دوسروں کی عزتوں کا خیال رکھیں گے اور ان کی حفاظت کریں گے، ان کا احترام کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کی بھی حفاظت کرے گا، اور دوسرے بھی آپ کی عزتوں کا احترام کریں گے۔